Hello students, welcome to my channel Advanced Studies Academy. Students, today we are going to read a story of class 5th English book named Grasshopper. So let's read the story. Please read with me line by line. There lived a mother, a father and their daughter in a town. The daughter was studying in class 3. One day they went to their village. The village had no electricity. In the evening, the only light they had was a kerosene lantern. The lantern was placed in the veranda. A lot of insects and some grasshoppers were moving round the lantern. The daughter pointed to a green grasshopper, asked his father, "What is this, father?" "This is a grasshopper," replied the father. The daughter asked again, "Why is it called a grasshopper?" Please read the story once again with me. There lived a mother, a father, and their daughter in a town. The daughter was studying in class 3. One day they went to their village. The village had no electricity. In the evening, the only light they had was a kerosene lantern. The lantern was placed in the veranda. A lot of insects and some grasshoppers were moving round the lantern. The daughter pointed to a green grasshopper, asked his father, "What is this, father?" "This is a grasshopper," replied the father. The daughter asked again, "Why is it called a grasshopper?" Students, आमे प्रथम पैराग्राफ को पढ़ीदेले बर्तमान यह को आमे डिस्कस करिबा. There lived a mother. यह स्टोरी होइतबार स्टूडेंट्स यह को देयर लेखी आरंभ करा जायछि. There lived a mother, a father and their daughter in a town. अर्थात टाउन अर्थ सहर. सहर रे there lived रहुथिले. lived अर्थ रहुथिले. lived अर्थ कोन रहुथिले. किए रहुथिले? ए मदर, ए फादर एंड देयर डॉटर इन ए टाउन. गोटे माँ गोटे बापा तांको गोटे झीटे रहुथिले सहर रे. दी डॉटर वाज स्टडीइंग इन क्लास 3. डॉटर अर्थ कोन स्टूडेंट्स? डॉटर अर्थ झील. तो दी डॉटर वाज स्टडीइंग. वाज स्टडीइंग. वाज स्टडीइंग अर्थ पढ़ुतिला. वाज स्टडीइंग अर्थ पढ़ुतिला. आपण माने मीनिंग सब लिखिदेवे आउ या को मुखस्त करनेबे. तो दी डॉटर वाज स्टडीइंग इन क्लास 3. क्यों से क्यों क्लास रे पढ़ुतिला? तृतीय क्लास रे पढ़ुतिला. वन डे दे वेंट टू देयर विलेज. दिने से माने तांको गाँ को गले. वेंट. वेंट अर्थ गले. टू देयर विलेज तांको गाँ को. देयर अर्थ तांको. द विलेज हैड नो इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत जोगाण. विद्युत जोगाण. से गाँ से माने दिने तांको गाँ को गले आउ से गाँ रे विद्युत जोगाण होई नथिला. द विलेज हैड नो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात से गाँ रे लाइन नथिला. इन द इवनिंग. इन द इवनिंग अर्थ इवनिंग. इवनिंग अर्थ संध्या. इन द इवनिंग संध्या रे दी ओनली लाइट दे हैड वाज ए केरोसिन लैंटर्न. संध्या रे से माने कोन जलाउथिले? गोटे केरोसिन लैंटर्न. लैंटर्न को आपण माने बुझी पारुथिबे. एई फोटो रे जहा दिया जेछि एटा हैला लैंटर्न. आपण माने यहा को निज निज घरे रखिथिबे. न रखिथिले मध्ये यहा को देखिथिबे. यह हैला लैंटर्न. एथिरे केरोसिन भरा जाउथबार यहा को केरोसिन लैंटर्न कहा जाउछि. तो दी विलेज
The only light they had was a kerosene lantern. The lantern was placed in the veranda. Was placed. Was placed अर्थ कौन रखा जाइथिला लालटिन रखा जाइथिला केउठी इन द बारंडा बारंडा रे रखा जाइथिला यह हेउची बारंडा झियो जेउठी भरी बसी घरर बाहर लंबा आकार आयताकार जो लंबा स्थान थाए पिंडा थाए ताको बारंडा कहा जाए तो लालटिनटा बारंडा रे रखी दिया जाई थाए ए लॉट ऑफ इंसेक्ट्स ए लॉट ऑफ अर्थ बहुत बहुत इंसेक्ट्स अर्थ पोक बहुत सारा पोक केउठी एंड सोम ग्रासहोफर्स से लालटिन टी बारंडा रखा जाए आ बारंडार चारिपटे कौन बहुत सारा इंसेक्ट्स बा पोक आउ किछि ग्रासहोफर्स स्टूडेंट्स ग्रासहोफर्स कौन ग्रासहोफर्स अर्थ हैला ग्रास आउ होफर ग्रास होपर ग्रास अर्थ घास होफर अर्थ जे डीए घास उपरे जे डीए गोटे पोक अच्छी से ग्रीन कलर से घास उपरे डेउथिबारु ताकू ग्रास होफर बोली नाम दिया जाइछि तो लालटिन रो चारिपटे किछि पोक माने आउ किछि ग्रास होफर माने मूव करुथले बुलुथले राउंड दी लालटिन अर्थ लालटिन रो चारिपटे बा लंठन रो चारिपटे राउंड दी लालटिन अर्थ लंठन रो चारिपटे तो बारंडा रे लालटिन टी रखा जाइथिला आउ से लालटिन रो चारिपटे बहुत सारा पोक माने आ किछि ग्रासहोफर माने बुलुथले ताहले स्टूडेंट्स आपण माने ग्रासहोफर जानिले ग्रासहोफर अर्थ कोन झिंटिका कोन झिंटिका को ग्रासहोफर कहा जाए यह दुईटी शब्द को नहीं गठित ग्रास आउ होपर ताहले से यह को देखी पचारिला का को आस्क्ड हिज फादर दी डॉटर पॉइंटेड टू ए ग्रीन ग्रासहोफर झीटी कौन कला गोटे ग्रासहोफर को ग्रीन कलर रो ग्रासहोफर को पॉइंट कला पॉइंटेड अर्थात चिन्हट कला देखिला गोटे ग्रासहोफर को से चिन्हट कला अर्थात देखिला एंड आस्क्ड हिज फादर आस्क्ड अर्थ पचारिला कौन पचारिला व्हाट इज दिस फादर बापा यह कौन व्हाट इज दिस फादर अर्थ बापा यह कौन बापा कौन कहले दिस इज ए ग्रासहोफर यह गोटे ग्रासहोफर कहले फोटो रे दिया जाइछि का को ग्रासहोफर कहा जाइछि कहि एटरे का को ग्रासहोफर कहा जाइछि एमिति जो पोक था ताको ग्रासहोफर बोली कहा जाए ए माने डेंडे चलंती दी डॉटर आस्क्ड अगेन झियोटी एतिरे संतुष्ट होला नै या गोटे ग्रासहोफर बोली बापा कहिदेले किंतु झियोटी एतिकिरे संतुष्ट हेलानी दी डॉटर आस्क्ड अगेन आस्क्ड अर्थ पचारिला अगेन अर्थ पुणी पचारिला व्हाई इज इट कॉल्ड ग्रासहोफर झीटी जानी ग्रास कौन होपर कौन तो से पचारिला व्हाई इज इट कॉल्ड ग्रासहोफर यह को कहीं ग्रासहोफर कह जाउछि झीटी पचारिला
तो आमे प्रथम पैराग्राफ को पढ़ीदेले स्टूडेंट्स। तापरे आमे सेकंड पैराग्राफ को पढ़िबा। After weeks stay in village, they came back to the town where they lived. One day the daughter came running to her mother and said, "Mother, come, there is a househopper." Mother went inside the room and saw a wounded cockroach jumping up and down the floor. She said, "This is not a househopper, this is a cockroach. You don't know the difference between a grasshopper and a cockroach, girl." But the daughter said, "No, this is a grasshopper, mommy. It hops on the house." But the mother insisted, "No, that is a cockroach, not a grasshopper." But the daughter argued, "If one that hops on grass is called grasshopper, why can't one that hops in house be called a househopper?" Once again, students, after weeks stay in the village, they came back to the town where they lived. One day the daughter came running to her mother and said, "Mother, come, there is a househopper." Mother went inside the room and saw a wounded cockroach jumping up and down on the floor. She said, "This is not a househopper, this is a cockroach. You don't know the difference between a grasshopper and a cockroach, girl." But the daughter said, "No, this is a grasshopper, mommy. It hops on the house." But the mother insisted, "No, that is a cockroach, not a grasshopper." But the daughter argued, "If one that hops on grass is called a grasshopper, why can't one that hops in house be called a househopper?" तो आमे द्वितीय पैराग्राफ को बुझी नेबा। आफ्टर ए वीक्स स्टे इन विलेज, अर्थात से माने तो गाँव रे जाइकिरी रहुतिले, तापरे गोटिए सप्ताह, आफ्टर ए वीक्स स्टे, गोटिए सप्ताह गाँव रे रहिला परे से माने कोन कले, से माने कोन कले, दे केम बैक, फेरी आसिले, से माने फेरी आसिले, दे केम बैक अर्थात फेरी आसिले। केउटा को फेरी आसिले, जेउठी से माने रहउतले शहर रे, जेउठी से माने रहउतले सेउटा को। तो आफ्टर ए वीक स्टे इन द विलेज, दे केम बैक टू द टाउन व्हेयर दे लिव्ड। टाउन रो जेउठी से माने रहउतले सेटा को से माने फेरी आसिले। वन डे द डॉटर केम रनिंग टू हर मदर एंड सेड, दिने झीटी कौन कला, केम रनिंग, दौड़ी दौड़ी आसिला ता माँ पाखकू। केम रनिंग अर्थात दौड़ी दौड़ी आसिला ता माँ पाखकू आ कहला, "मदर कम, माँ आस, कहीं देयर इज ए हाउसहोपर." मदर वेंट इनसाइड द रूम एंड सॉ ए wounded cockroach jumping up and down on the floor. तो झीटी दौड़ी दौड़ी आसिला आउ माँ को कहले, "मदर कम, माँ आस, देयर इज ए हाउसहोपर." सेठारे गोटे हाउसहोपर अछि, जेपरी ग्रासहोपर, ग्रास रे जेडिए ग्रासहोपर, तेणु घर रे जेडिए ता हाउसहोपर बोली झीटी अनुमान करी ता माँ को कहला हाउसहोपर। मदर वेंट इनसाइड द रूम, मदर घर भीतर को आसी देखिला, एंड सॉ ए wounded cockroach, गोटे wounded, wounded अर्थ आघात, जार शरीर रे घात लगी थाए बा जे किछि क्षत विक्षत होई थाए से ताकू wounded बोली कहा जाए। तो सेमिति गोटे wounded cockroach को माँ देखिले, जंपिंग अप एंड डाउन इन द फ्लोर, से
wounded ହୋଇଥିବାର ସେ ଜମ୍ପିଂ କରୁଛି ଅପ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍, ଉପରକୁ ତଳକୁ ସେ ଜମ୍ପିଂ କରୁଛି। She said, "This is not a house offer." ମା କହିଲେ ଏହା ହାଉସ୍ ଅଫର୍ ନୁହେଁ। ହାଉସ୍ ଅଫର୍ ବୋଲି କୌଣସି ଇନସେକ୍ଟ ନଥାଏ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କକ୍ରୋଚ୍, ଏହା ଗୋଟିଏ କକ୍ରୋଚ୍ ଅଟେ। ସେ wounded ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ହପିଂ କରୁଛି। ମା କହିଲେ, "You don't know the difference between a grasshopper and a cockroach, girl." ମା ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ତୁ କକ୍ରୋଚ୍ କ'ଣ ଆଉ ଗ୍ରାସହପର୍ କ'ଣ ତୁ ଜାଣୁନାହିଁ ବୋଲି ମା ଝିଅକୁ କହିଲେ। ଯେ ମା ମତରେ ଝିଅଟି ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଏହା କକ୍ରୋଚ୍ ଅଟେ ଆଉ ସେଇଟା ଗ୍ରାସହପର୍ ଥିଲା ବୋଲି। ବଟ୍ ଦି ଡଟର୍ ସେଡ୍, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କହିଲା, "No, this is a grasshopper, ମମ୍ମି." ଏହା ଗୋଟେ ଗ୍ରାସହପର୍ ଅଟେ ମମ୍ମି ବୋଲି ସେ କହିଲା। ଇଟ୍ ହପ୍ସ ଅନ୍ ଦି ହାଉସ୍, ସେ ହାଉସ୍ରେ ହପ୍ କରୁଛି, ଏଣୁ ସେ ଏହା ଯଦି ଘାସରେ ହପ୍ କରିବ ତାହେଲେ ଏହା ଗ୍ରାସହପର୍ ହେବ। ଏହା ଘରରେ ହପ୍ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ହାଉସ୍ ହପର୍ କହିବା। ବଟ୍ ଦି ମଦର୍ ଇନସିଷ୍ଟେଡ୍, କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ କହିଲେ, ବୁଝେଇଲେ, "No, that is a cockroach." ଏହା କକ୍ରୋଚ୍ ଅଟେ, ନଟ୍ ଏ ଗ୍ରାସହପର୍, ଏହା ଗ୍ରାସହପର୍ ନୁହେଁ। ମା ଝିଅକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବଟ୍ ଦି ଡଟର୍ ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍ मतलब ଜବାବ ଦେବା ବା ତର୍କ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି ତର୍କ କଲା କ'ଣ ବୋଲି? ଆର୍ଗ୍ୟୁରୁ ଆର୍ଗ୍ୟୁଡ୍ ହେଇଛି, ଆର୍ଗ୍ୟୁ ଅର୍ଥ ତର୍କ କରିବା। ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହପ୍ସ ଅନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଏ ଗ୍ରାସହପର୍, ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାସ୍ ଉପରେ ହପ୍ କରିଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାସହପର୍ କହୁଛୁ। ହ୍ୱାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହପ୍ସ ଇନ୍ ହାଉସ୍ ବି କଲ୍ଡ ଏ ହାଉସ୍ହପର୍, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଘରେ ହପ୍ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ହାଉସ୍ହପର୍ କାହିଁକି କହିବା ନାହିଁ ବୋଲି ଝିଅଟି କହିଲା। ଏତିକିରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଆମେ ପଢ଼ିନେଲେ। ଏହାକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯେ ଏ ପାଠର ସାରାଂଶ କ'ଣ, ଝିଅଟି କ'ଣ କହୁଛି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହାର ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତଥା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍କୁ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଁ ଏ ପାଠର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।